Bienvenue sur la plateforme de RimClass. On va continuer sur l'oscillateur mécanique libre. Aujourd'hui, on va aborder la dernière partie qui est ressort vertical. Ressort vertical. Donc, on dit ressort vertical, par exemple, on dit les عود vide ou les chargés, mais ils diront un équilibre. Mais indépendant du temps, qui est ici qui était 0, ici qui est P. Il ne sans charger mais un mouvement. P, T. Donc ici c'est X, ici c'est X, ici c'est X, 0. Il n'y a pas le sens du mouvement descendre de tarte, la projection c'est qui est vers le bas, les عود positifs, et ce qui est vers le عود négatif. Donc, أولاً بعد قاعد نعدلوا étude dynamique. Étude dynamique. Donc, il y a une étude dynamique, il y a la première loi de Newton, qui est somme de force extérieure est égale à MA. طبعاً l'extérieur appliqué au système. Donc, عندي عن P تساوي 0. Pardon. تساوي 0. C'est-à-dire que P plus T 0 est égal à vecteur nil. Et il y a les conditions d'équilibre. Conditions d'équilibre. Conditions d'équilibre. Donc, on dit P, il y a la projection de P est positif, la projection de T est moins T0 est égal à 0. P est mg moins T0 lié K fois x0 lié tout ça, oui, 0. C'est-à-dire que mg est égal à kx0. Ok. Deuxièmement, il applique où? La deuxième loi, c'est RFD. Application de RFD. Il y a la nature du mouvement. شنو هي؟ طبعا اللي نعتمدوا على ذيك الاولى. دونك عندي عن somme de force extérieure طبعا appliquée au système est égal à MA. واضح؟ دونك عندي P plus T est égal à MA. P اللي هو شنو هي؟ La projection de P positif moins T est égal à MA. Et P اللي هي شنو هي؟ MG. T اللي هي tension اللي تعود T اللي تعود K un facteur de x0 plus x تساوي MA. Donc لتصبح عندي mg moins k x0 plus k x est égal à MA. k x0 mg اللي تمشوا باسكو تعود موين باسكو داخل عليهم موين تعود موين. هذه اللي تمشي يصبح 0. تصبح عندي موين كا اكس est égal à MA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A plus K sur MX est égal à 0. هذه هي le mouvement. هو اللي تعود le mouvement rectiligne sinusoïdal parce que l'équation qui caractérise les mouvements, l'équation différentielle. Ok, معناها صبحت عندي le mouvement rectiligne sinusoïdal. Ok, donc, là, on a le mouvement. Là, on a une étude énergétique. Il y a une étude énergétique, là, on a le système de l'andré. Le système, on le système de l'andré, on a un ressort, plus terre, plus solide. Le ressort, on a une énergie potentielle élastique. Terre تمثلنا énergie potentielle de pesanteur, solide يمثلنا énergie cinétique. C'est-à-dire que l'énergie mécanique est égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur plus énergie potentielle élastique. وهذا هو énergie potentielle. Donc dans ce cas كامل عندنا باسكو نحن قلنا عن الانرجي سينيتيك ديك يعود عندها لا فيتاس سيتادير انها موجوده، انرجي بوتنسيال بيزانتير ديك يعود عندها لوتير موجوده، انرجي بوتنسيال الاستيك ديك يعود عندها الونجمون ولا كومبريسيون يعني ريسور بشكل عام انا عندها موجوده. دونك انرجي سينيتيك شنو هي؟ est égal 1 demi de mv
au carré. Énergie potentielle pesantaire, ça dépend des projections اللي تعود ماشيه. Le mouvement صار تحت يتعود عكس moins mg x. Donc énergie potentielle élastique est égale 1 demi de k de x0. Il y a طبعا كانت 1 demi de k de x au carré يتعود 1 demi de k de x plus x de tout au carré. درك هذا كله اللي رامبلاسي تصبح عندي énergie mécanique est égale énergie cinétique. Énergie mécanique, énergie cinétique est remplacée par 1 demi de mv au carré plus 1 demi de k de x au carré est remplacé par x0 au carré plus dx x0 plus x au carré moins mg x. Donc, شنو نعدو؟ ندخل اللي تصبح عندي énergie mécanique est égal 1 demi de 1v au carré plus 1 demi de kx0 au carré. هاي نضربهم اللي هون اللي تصبح d تمشي مع d تبقى لي kx x0 plus 1 demi de k de x au carré moins mg x. Ok? Donc تصبح عندي énergie mécanique 1 demi de k mv au carré مازال تفهم يتفهم plus 1 demi de k de x0 plus k x0 1 demi de k de x0 au carré plus 1 demi de k de x au carré هذه اللي هون نديرو هك plus k x kx0 ندخل هذه موين ام جي واخا اكس ان فاكتور وهي تثبت عندنا في الكونديسيون انيسيال انه يساوي 0. تصبح عندي انرجي ميكانيك يتقال 1 ديمي ان في او كاري بلس 1 ديمي دي كا دي اكس 0 كاري بلس 1 ديمي دي كا دي اكس او كاري. اوكي نحن نعرفوا على المفهوم الكتروني زويدال رامبلاسو بي في بار ليكواسيون اللي ديريفينا اكس وفوتر شفنا في ريسوريزونتال كوما ديمونطريناها صبحت راينا هوك 1 ديمي دو 1 في او كاري بلس 1 ديمي دو كا دي اكس او كاري رايناها تساوي 1 ديمي دو كا دي اكس ام او كاري. طبعا حد شاف فيديو بريسيدون وشاف الطريقه اللي عدناها بريسوريزونتال اللي يعرف عن لا رامبلاسين سي با لا بي دو ديمونطري مره اخرى. تصبح عندي انرجي ميكانيك est égal 1 demi de k de xm au carré plus 1 demi de k de x0 au carré max x max x. Donc l'énergie mécanique est constante. Ok, donc on عرفنا على l'énergie mécanique est constante. درك شو بقات لنا؟ بقات لنا بارتي صغيره ياك التلميذ دائما اللي يشوف لي غراف لي زيكزارسيس يعود يفاصلهم نحاول نعدوا عليهم بيتي رابيل ياك تعود واضحه لك. باغ اكزومبل سيبوزون عندنا ريسور هوريزونتال ريسور هوريزونتال راعي دونك هذا هو اللي يكون بريما نديرو موان اكس ام وهذا هو اللي يعود الونجي نديرو بليس اكس ام وهذا هو اليكيليبر. au niveau de l'équilibre au niveau اللي يعود هنا تياها دي كيعود موان اكس ام سيتادير كي لا ماس او ريبو سيتادير كي في est égal à 0 وهون نفس الشيء في est égal à 0. هون اليكيليبر يتعود اكس ام est égal à 0 بلا ni comprimé ni allongé اكس ام تساوي 0 في est égal à في ماكس. دونك دي كنريبريزونتو غرافيكمون شنو نعدلو عندنا اكس ان فونكسيون دي طون اكس ام وطبعا اكس ماكسيمال سي لي سيغمون سير دي. دونك لاحظوا عندي كيعود هو ماكس هذه هي اكس ام يعود لا فيتيس 0. دونك دي كنريبريزونتو بالحال اللي يجينا هما اللي لا فيتيس عكسو دون سي كا هذا اللي ماكسيمال يعود انرجي بوتنسيال وهذا اللي منطلق من 0 يعود انرجي سينيتيك. اي دون سي كان دومونترو كو انرجي ميكانيك هون اي كونستانت. دونك انرجي بوتنسيال تنقال لاش
ouais كامل فيرتيفيع. dès que تعود allongé comprimé c'est énergie potentielle élastique. dès que يعود في hauteur c'est énergie potentielle pesanteur. donc dès que l'exercice يقول لك identifier courbe C1 يقول لك identifier courbe CD c'est très simple. تخلص هذيك منطلق هون c'est énergie cinétique واللي منطلق من هون c'est énergie potentielle واللي ماشي constante énergie mécanique. l'énergie mécanique dès que تعود constante c'est-à-dire est conservatif parce que le frottement est négligeable ici. Donc, bonne chance, on s'arrête ici, on va continuer, Inch'Allah, on veut t'aider, je vous apporte beaucoup des idées et bonne chance.